Habari za saizi, wakongomani wote, wazalendo wote, jeshi letu la FARDC, na wakuu viongozi mbalimbali wa nchi yetu ya Kongo. Ambaye anakuja kwenye maike ni Naluvumbuki Bambala, mzalendo halisi. Na kama nimekuja kutoa ushauri kidogo kwa ajili ya hii masasi ambayo iko nalialia Uvira mara kwa mara, ya sisi kwa sisi wazalendo FARDC. Sisi wazalendo tuko armée de réserve ya FARDC. Sasa kwa nini malumbano ya mara kwa mara? Kwa nini matatizo ya mara kwa mara? Inaleta haya sana. Na wakati mko mnagombana FARDC na wazalendo, inapatia adui nguvu. Adui anaanza kutucheka M23. Na niseme ya kwamba ni ibilisi ambaye iko na tuingililia kati. Hizo ni pepo za M23 zenye ziko zinaituingilia kati. Kwa hiyo tupone kwa jina la Yesu, tutoke kwenye hizo pepo mbaya. Niseme ya kwamba jeshi letu la FARDC kudeploye wanajeshi sio mbaya, hapana. Hiyo tunaiankuraje sana. Na wakati jeshi la taifa nalo litadeploye wanajeshi, ni lazima lijulishe mkuu wa wazalendo ambaye yuko mahali pale. Wanamuita, wanamwambia kiongozi, njoo hapa. Wanampa maelekezo ya kwamba ongoza na hao wanajeshi uwafikishe, kwa sababu sisi watoto wa nchi, sisi wa autoktone wa hapa, sisi wazalendo wa hapa ndio tutaweza kuwa wagide wazuri ambao watagide jeshi letu la taifa. Tunaweza kupita hapa, tunaweza kujenga hapa, na nyinyi mjenge hapa. Tutakuwa tunaangaliana, tutakuwa tunatembeleana. Tuwe marafiki kwa sababu sisi wote tunachangia adui. Tuwe marafiki kwa sababu sisi wote lengo moja ni kupigania nchi yetu. Tuwe marafiki kwa sababu sisi wote tumeapa kusema ya kwamba hatutakubali nchi yetu iwe balkanize na adui. Kwa hiyo tujitahidi sana, tuweke maji ndani ya vere na tukunywe, na tuseme ya kwamba tusahau yaliyopita, tujenge yajayo. Tusameheane kwa yote ambayo yamepita, tujenge yajayo. Na nitasema ya kwamba sisi wote ni watoto wa baba mmoja. Sisi wote ni wapatriote wa nchi yetu ya Kongo. Malumbano tuache. Vita ya nini? Tuko tunaenda wapi? Tunatoka wapi? Haiko mzuri. Na tuambie ya kwamba yule ambaye atakula pesa za Wanyarwanda, atakula pesa za M23, atakufa ghafla na wala hatapata dawa, na haya zitamkamata. Na hii vita haitaisha kabla hajakufa, atakufa. Lakini tuambie ya kwamba tuache malumbano na tuache kupiga masasi yenye haina faida. Tuache watu wakae Uvira na kimya, watu watulie, watu waenjoy maisha, kwa sababu fro zote za ngambo ya kaskazini na kusini kote tunazifunga mzuri, na kote tuna vijana ambao wako imara, ambao walijitolea kwa ajili ya kupambania nchi yetu, iwe kwa upande wa FARDC, iwe kwa upande wa wazalendo, iwe kwa upande ya waalie wetu. Tuko sisi wote bega kwa bega kupiganisha yule adui. Sasa ni namna gani ndani ya vile ya Uvira ndo kusikike masasi kila wakati, kila saa, kila wakati? Na tuambie wale makamanda wa wazalendo, wakati fulani na nyinyi mnaona ya kwamba kuna jeshi la FARDC labda limewaingilia ndani ya kaa yenu, mnapiga kwanza simu, mnauliza general, mnauliza hata Tede, mnauliza hata wengine makamanda, mnauliza hata wavie sage, mnawauliza, mnawaambia kwamba hapa kuna jeshi limekuja kutuingilia hivi na hivi, tufanye namna gani? Labda kutakuwa
ile masikilizano na mambo yatakuwa vizuri, lakini tuache masasi ya kila saa ndani ya jiji la Uvira. Tuache jiji la Uvira liwe na amani, maana tuna sehemu ambayo huwa tuko tunapiga masasi ambayo yana faida ya kumchapa adui, lakini hii ya Uvira kila wakati siyo vizuri. Kwa hiyo tunashauriana ya kwamba tutulie, tuache raia ikae na amani, na tunafikiri ya kwamba mambo yaliyopitika leo Kasenga yamekwisha. Mambo yote yamekwisha. Sasa hivi FARDC iko vizuri na wazalendo wako vizuri na wote wako kwa pamoja, na FARDC imedeploye gisi nataka na wazalendo wanadeploye gisi wanataka. Lengo sisi wote ni kuchapa adui, na tusideploye hapa Uvira hapa karibu, tupande mpaka kule juu Kahololo, tupande mpaka Masango, tupande mpaka kule juu sana kwenye nyanza za juu zote kule, tukabe maeneo yote. Lakini hapana kudeploye hapa pembeni ya watoto, pembeni ya wamama, pembeni ya wazazi. Hapana, twende huko mbali, tufate adui, kwa sababu adui angali mbali, ili tuangalie gisi ya kukabiliana naye. Kwa hiyo tunawashukuru na tunawaambia ya kwamba iwe ya mara ya mwisho, tusisikie tena, kwa sababu jeshi la taifa ndilo linatusaidia, na sisi tunakuja kama vile wa reserviste ili kuwasaidia, lakini nao wawe makini sana, sio kama vile wanampa komanda order ya kwamba adeploye wanajeshi aende fika kwenye kaza wazalendo aanze kuzibomoa na aanze kusema ya kwamba watoke hapa, sisi ndio tunastahili kukaa hapa. Hapana, mjue ya kwamba kulinda Uvira wazalendo tuliweza kusiwe sana, na tulifanya kazi ngumu sana ambayo jeshi la taifa walikuwa wameshakimbia, wameshaacha udongo, wameshaacha nchi, lakini tukajitahidi kulinda nchi yetu, na ndio maana wamerudia wakakuta tupo imara, tupo ngangari. Kwa hiyo tunawaomba ya kwamba zile fujo tuziache. Adui bado anatuangalia, ili tumchape vizuri. Tuwe imara, tuwe na upendo. FARDC pote alipo akae na mzalendo akae na FARDC. Sisi wote ni watoto wa baba mmoja. Yule ambaye atakula rushwa atakufa ghafla na wala hatapata dawa. Kwa hiyo tunawashukuru wapendwa wote. Mungu awabariki. Asante.